Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrati Nabiul Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa auladi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi at-thayyibin at-tahirin summa ila hadrati syekhina wa sanadina wa umdatina dunya wa ukhra wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa muqaddami wa ashabi ahbabi minal insi wal jan ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in summa ila jami'il ulama'il amilin alladzina ballaghuna dinal islam susun la rughi sunan ampel min usulihim wa furu'ihim wa khususan ila rughi wa ila rughi min usulihim wa furu'ihim wa khususan sanab hadzal kitab wa ila arwahil muslimin muslimat wal mu'minina sanabaina wa ummahatina wa jadatina syal ardi ila magharibi wa barri wa baghriya wa khususan ila man ijtama'na huna bisababi wal adini ala ma nawasul salih syaulillahi lana ya Allah walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan tabtaqu lana biha abwabar ridha taysir tughliqu biha anna abwabasy syarri wat ta'sir atakunu lana biha waliyya wa nasira anta waliyuna maulana fa ni'mal maula ni'man nasir. Wa salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal makhdhulin. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatik wa anshur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Malam hari ini di malam yang ke-12 bulan Sya'ban, Allah masih memberikan kesempatan, kelonggaran waktu dan pastian kembali di malam yang diberkahi. Kita masih diberi istiqomah oleh Allah kembali mengikuti kelanjutan pengajian kitab Tanbihul Ghafilin bi Ahadits Sayyidil Anbiya wal Mursalin, buah karya dari Al-Faqih Al-Alim Az-Zahid Al-Allamah Syekh Abdul Latif As-Samarqandi As-Saqafi Al-Hanafi radhiyallahu anhu. Sekaligus malam hari ini kita juga kembali bisa makmurkan serambi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Dan perlu diketahui juga kajian malam hari ini juga ikut dirilis secara langsung oleh Radio Siar Masjid Agung Sunan Ampel, Radio Ampel Denta di gelombang 90,50 FM. Bagi saudara-saudara kita dimanapun berada yang tidak bisa hadir seperti kita pada malam hari ini, juga bisa mengikuti lewat siaran udara. Mudah-mudahan semuanya malam hari ini yang mengikuti kajian semoga disertai Allah mengampuni dosa-dosa kita, juga dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Umur
yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga Allah selalu menuntun kita, membimbing kita, menjalankan kita di jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, diiringi selalu dilimpahi berkah-berkah dari para aulia-Nya, dan semoga kelak Allah juga memperkenankan kepada kita untuk bisa menerima dan beroleh syafaat dari kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, rezeki yang halal dan barokah, keluarga sakinah mawaddah rahmah, turunan-keturunan yang saleh dan salihah, pemimpin-pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang pada rakyat. Negeri kita yang sangat kita cintai, negeri Indonesia, semoga lebih-lebih kota Surabaya semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyatnya makmur dan sejahtera. Yang terpenting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, lantunan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah alaihi salam. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asarihi wa bi darajati darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fanazal mongko nuli temurun apa qauluhu ta'ala, dawuh Gusti Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Fanazala innallaha astune Gusti Allah Ta'ala iku la yaghfiru ora nyepuro sapa Allah ayyusyraka ing yen to dan sekutokno sapa bihi Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru lan nyepuro sapa Allah ma ing dosa duna dzalika kang sakliyane ayyusyraka bi. Adapun dosa selain menyekutukan Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Nah, ini kalau tidak bertobat. Kalau bertobat, dosa syirik juga sebelum mati itu juga diampuni oleh Allah. Ini oleh-oleh daripada perjalanan Isra wal Mi'raj. Ada 3 hal penting saat Nabi Isra wal Mi'raj. Satu, Nabi mendapatkan perubahan aturan yang sebelumnya satu kebaikan dibalas dengan satu keburukan dibalas dengan satu kemudian lewat Isra Mi'raj ini Nabi mendapat amandemen, 1 diganti 10 sampai 700 kali lipat sampai tidak terbang. Itu oleh-oleh Isra Mi'raj. Yang kedua, oleh-oleh Nabi diberikan 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis sama Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah 285 286 ini sebelum diberikan Allah kepada Nabi di dunia, sudah diberikan saat Isra wal Mi'raj. Nah, dan nantinya kedua ayat ini diturunkan di kota Madinah. Tapi jauh sebelumnya sudah diberikan
kepada Rasul. Dan ini ayat yang istimewa, siapapun yang membaca di waktu pagi akan dijaga sampai sore. Siapapun yang dibaca di waktu malam akan dijaga oleh Allah dari kejahatan baik dari bangsa jin dan manusia. Oma lek diwacakno niki nggih, oma niku setan gak wani nyedek, gak wani ganggu. Aja maneh sampean, anak bojomu ya gak bakal digang. Niki satu pemberian yang istimewa. Nggih sampean aman maca niki. Esuk diwaca omah niku dijaga sampai sore. Sore diwaca bengi mulai sampai esuk dijaga. Mboten sampean tok. Anak bojo sampean ya mboten wani dicedheki kalih Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Saya kira sudah hafal semua. Ya saya rebutan berkat sekali. Kalau iki gak metu berkate ya. Maksudnya tahlilan ya. Jadi dua ayat ini wacon. Bahkan satu riwayat nih hadis nih disampaikan Abdullah bin Mas'ud oleh Imam Asy-Sya'bi. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Dan tidak ada satupun yang membacakan dua ayat ini. Kemudian dibacakan kepada orang yang gila, wong sing gendeng, kecuali wong itu dikei waras sekali Gusti biiznillah nek sampean yakin. Nggih, godek. Insyaallah. Nggih, terus aja putus asa. Nggih, niki di antara khasiat dua ayat. Nah, itu diberikan saat Isra Mi'raj. Yang ketiga ini yang saya maksud. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada umatnya dosa apa saja, dari yang kecil sampai yang besar, masih bisa diampuni oleh Allah sebelum dia meninggal dunia kalau dia mau bertaubat kepada. Loh, niki lak wis untung nah. Dadi aja sampai walah saiki aku tak mokong nek kate mate ae aku to. Mate iku garo lho nggih kapan. Mboten ngenteni lara. Pokoke teko niku ngaget. Moro-moro mati lho lek sampean lara ngene mboten eling kali ngoten niku tobat. Ana aja kate coba-coba, buat anak aja gak boleh coba-coba. Apalagi ojo duwe niat kepingin nglakoni elek. Tapi lek kejegur elek nang age-age tobat. Ojo kadek ngenteni engko elek wis tuwek, engko elek lara, engko lali sampean. Ngrasakno lara niku lho. Mboten kober sampean eling teng mriku. Pemene repot urusan donya. Wis gak kober. Niki tasik bab kisah taubatnya seorang Wahsy bintu Harbin, seorang pembunuh, dan yang dibunuh adalah paman Rasulullah sallallahu, pemimpin kaum syuhada. Ini ku Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang mendapat gelar As'adullah wa As'adu Rasulil, macane Gusti Allah, macane roh. Beliau yang membela perjuangan Rasul. Waktu nang Mekah dikepung wong kafir kate diajar Hamzah niki sing maju. Siapa yang berani berhadapan dengan saya? Itulah. Ini dibunuh sama Wahsy, seorang budak. Tapi beliau menyesal karena pernah membunuh, mengajukan tawaran kepada Rasul, ya Rasul, kirim surat ke Mekah atau Madinah. Ini kula pengen taubat, tapi kula niki ngeten-ngeten kena ayat-ayat sampai mudhun ayat niki. Nggih. Gusti nyepuro masih dosa syirik. Dosa nopo pokok gelem to kirim nang ngene Wahsy maneh. Nggih. Fakata aba mongko kirim surat, balesi surat sapa Kanjeng Nabi.
bidzalika kelan mengkono ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Niki surat An-Nisa nggih ayat 48 sampean boten terus sampean buka kok. Barang mudhun ayat niki Kanjeng Nabi oleh ayat niki ditulis dikirimno teng kene Wahsy. Kirim surat ila Wahsyin maring Wahsy, tapi Nabi niki sik nggih karena ya napa nggih sayange teng kene Sayyidina Hamzah. Meski menerima Islam beliau, tapi secara pribadi beliau niki masih sedih dengan kematian Sayyidina Hamzah. Nah, dan itu dirasakan oleh Wahsy. Tapi Wahsy punya niat baik. Ia selalu mencari cara bagaimana ingin menebus kesalahannya dengan memberikan prestasi yang besar buat dan itu dikabulkan oleh Allah. Di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasul, itu banyak orang yang murtad sampai muncul nabi palsu sing jenenge Musailamah pemberontakan. Dia dibasmi sama Sayyidina Abu Bakar, dan yang membunuh Musailamah ini adalah Wahsy bintu Harb. Tampil di medan perang kesetanan ya, karena ingin membalas kesalahan yang besar membunuh Panglima akhirnya mata ini dedem kote pose wong singur ini Musailamah al-Kadzdzab itu dalam perang Yamamah. Ini di masa Khalifah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ila Wahsyin fakataba mongko nuli kirim surat sapa Wahsy, barang dikirim Kanjeng Nabi surat niku balesi inna fil ayat. Ya apa balasane surat ini? Inna fil ayati, saat temune iku tetep ing dalam ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apa syarton ana syarat aidon kelawan maneh la fala adri mongko ora weruh ingsun ayasya'u apa to kersa sapa Allah ayaghfiru ing yen nyepura sapa Allah li maring ingsun amla utawa ora yasya'u. Di ayat itu kata Wahsy ini innallaha la yaghfiru wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Wahsy niki kena ayat niki mengajukan napa kemuskilan. Kanjeng Nabi niku Gusti Allah nyepuro nang wong sing dikarepno. Lah kula kan dereng semerap. Apakah saya ini termasuk orang yang dikehendaki diampuni dosanya oleh Allah apa tidak? Nih. Dikirim ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki wong ngenteni mboten saged jawab. Semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu. Makanya ini yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa ma illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Aku iki gak ngomong teko karepku. Apa sing tak omong kabeh niki wahyu sing diwahyuno Allah nang awak. Ini oleh guys aja aku meneng sampai mudun ayat nih. Anazala mongko nuli temurun apa qauluhu ta'ala dawuh Gusti Allah taala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya ikul ucap sira Muhammad ya ibadi ho pira-pira kawula ingsun alladzina ya wong-wong akeh asrafu kang padha ngliwati wates sapa alladzina ala anfusing atas awak dhewe ne alladzina para Muhammad nang ngene kawula sing uripe kurang ajar jar Adanono lataknatu mir rahmatillah. Lataknatu ojo putus asa sira kabeh min rahmatillah saking oleh rahmate Gusti. Jangan berputus asa. Selagi matahari masih terbit di ufuk timur, selagi nyawa belum ditenggorokan, pintu terima tobat dibuka lebar-lebar oleh
Apa meneh saiki sampean jek seger-meger ngene. Nah, jangan putus ya Mas ya. Masih ada muda masih ada. Innallaha setune Allah iku yaghfiru nyepura sapa Allah al-dzunuba ing pira-pira dosa jami'an halis kal jami'an di sini baik dosa kecil maupun dosa besar. Innahu karana setune Allah wa ya se Allah iku al-ghafuru zat kang akeh nyepurane ar-rahimu tur kang banget welase sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha pengasih dan niki ayat didukno berkaitan dengan kasus Wahsy. Ini surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim kirim tenggene Wahsy barang mudhun ayat Az-Zumar 53 nih. Fakataba mongko kirim surat sinten Kanjeng Nabi ila Wahsyin maring Wahsy berkaitan turunnya ayat ini. Setelah diterima oleh Wahsy sudah nggak ada kemuskilan. Akhirnya beliau datang ke kota Madinah dan menyatakan masuk Islam di depan Rasulullah. Niki padahal majai pamane Rasul kekasihne Allah, kekasihne Rasul. Ngono ae lho, dosa jek disepuh. Apa meneh sampean? Tahu mateni ta? Semua tahu sampean sapa sing dipateni? Balik yo bajingan nggih. Niki pamane Nabi. As'adullah wa as'adu Rasulillah, singa Allah dan singa Rasul dibunuh, taubat cek diterima, apalagi kalau putus asa, jangan putus asa. Masih ada harapan selama matahari masih terbit di ufuk timur dan selama nyawa belum ada di tenggok, kembali, ayo pulang. Kembalilah kepada Allah. Menes brengosi putih, kudu entek. Nggih, wis kate wis pabu lemah yan nggih. Ayo mari, dulinan tok ae. Ya. Palam Yazid mongko ora nemu maneh sapa Wahsy. Ya ing dalam ayat syarton ing syarat liya akhire faqadima mongko rawuh sapa Wahsy al-Madinah ta ing kota Madinah wa aslama lan manjing Islam sinten Wahsy datang ke kota Madinah menghadap Nabi dan menyatakan masuk iku babakan tobat. Qala dawuh sapa Abu Les As-Samarqandi anba'ana wis nyeritani na ing kita sapa Al-Khalil bin Ahmad anba'ana wis nyeritani na ing kita sapa Ibnu Mu'ad anba'ana wis nyeritani na ing kita sapa Husain Al-Marwazi hadatsana wis nyeritani na ing kita sapa Abdullah bin Sufyan qala dawuh sapa Abdullah bin Sufyan kataba kirim surat sapa Muhammad ibnu Abdurrahman As-Sulami ilayah maring ingsun. Qala dawuh sapa Muhammad bin Abdurrahman As-Sulami hadatsana wis nyeritana ingsun sapa abi bapak ingsun. Qala dawuh sapa abi Muhammad bin Abdurrahman As-Sulami niki tabiin bapake sahabate Nabi. Bapak saya Abdurrahman As-Sulami itu pernah duduk bersama-sama dengan sahabat Rasulullah. Jalastu nate lungguh ingsun itu rene bapake Abdurrahman As-Sulami jenenge. Ila nafarin maring gerombolan min ashabin Nabi saking pira-pira sahabat Kanjeng Nabi sallallahu. Suatu ketika saya pernah duduk-duduk bersama dengan para sahabat Nabi. Bil Madinati ono kota Madinah. Faqala mongko ngendika sapa rajulun wong lanang minhum saking ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada salah seorang di antara sahabat Nabi berkata, "Sami'tu, pernah mendengar ingsun. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang dawuh sinten Rasul.
Napa dawuhe Nabi? Man utawi sapane wong iku taba lamun tobat sapa man qabla mauti ing dalem sadurunge pejahe man binisfi yaumin kelawan kurang setengah dina berarti 12. Sapa-sapa sing tobat nang Gusti Allah sadurunge mati kurang setengah di tabah. Jadi umpama nggih sakniki jam 6 ya. Nggih sak jam 6 esuk niku jam 6 bengi ngaten iki sampai jam 6 esuk niku setengah hari. Wame durung sampai setengah hari kok tobat niku gak diterima kali Allah. Nek kurang saka setengah. Ah, nggih. Dadi minimal setengah hari atau sak pendhuwur. Nah niku sampai tobat jadi diterima. Nek kurang dari setengah hari maka tidak akan diterima oleh binisfi yaumin taba mongko nrimo tobat sapa Allah alai ngatasé man qala dawuh sapa Abdurrahman. Kemudian dia cerita lagi, kultu matur ingsun anta apa ta tawi sira iku samita sampun ngrungu sira Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul ingkang dawuh sapa Rasul temen ta sampean krungu Kanjeng Nabi muni ngono. Ditakoni karo bapake Muhammad bin Abdurrahman. Leres ta sampean pireng Nabi napa ngucap ngados ngoten. Kala ngucap sapa rajul na'am. Nggih. Nah ini sahabat ya. Nggih Kanjeng Nabi dawuh ngono. Dadi lek tobat sadurunge pejah kurang sedina. Nggih niku boten diterima kalih Allah. Pokok minimal sedina setengah hari nggih, kurang setengah hari. Utawa lebih saka setengah baru diterima. Kemudian ada sahabat berkata lagi, faqala mengko ngucap sapa rajulun wong lanang akharu kang meneh sapa sahabat. Sami itu sampun ngrungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu kale dawuh sinten Rasul. Manutai sapane wong kutaba lamun tobat sapa man qabla mauti ing dalem sadurunge pejahe man bisa atin kelawan kacek sak jam. Nah, kacek sak mudun iki ana keterangan maneh sahabat liya. Aku tahu Nabi dawuh ngeten, sapa sing tobat nang pangeran kate mati kurang sak jam kuwi diterima. Nggih. Nek di bawah 1 jam sudah tidak diterima. Nggih, taba mongko nrimo tobaté sapa Allah Gusti Allah alih ngatasé man ditanggapi kali bapak ini kok leres ta sampean krungu saking Kanjeng Nabi. Nggih. Pengajian Nabi nggih criyos kados ngoten. Kemudian ono maneh sahabat liya sing ngomong, sapa-sapa sing tobat pokok durung sekarat, nyawa durung tutuk goro tobate diterima kali. Tadi sing terakhir niki sini kan itu yang ditegaskan dalam beberapa hadis sahih, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguh Allah itu menerima taubatnya seseorang selama roh belum ada di tenggorokan. Ngeten niku ya, durung sekarang. Waqala lan ngucap sapa rajulun akhar. Ada orang lain datang lagi. Sahabat mengatakan sami itu sampun ngrungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kali dawuh sinten Rasul. Datang lagi sahabat yang mengatakan man tasaban kutaba lamun gelem tobat sapa man qoblal ghargharati ing dalem sadurunge sekarat niku keluruk ngerti keluruk ngoten iku suatu gorokan wis kaya ngono tobat boten diterima taba mongko nrimo tobate sapa Allah Gusti Allah alaihi wasallam. Itu berarti kesimpulannya tobat siapapun baik dari dosa kecil, dosa besar, sengaja atau tidak sengaja, sembunyi atau terang-terangan, banyak atau sedikit ya, selama nyawanya belum ada di tenggorokan masih diterima oleh ini kesimpulan hadisnya. Ola dawuh sinten Abu Lais As-Samarqandi
Hadatsana wis nyeritanina ingsun sapa Muhammad bin Fadl bin Akhnaf. Hadatsana wis nyeritanina ingsun sapa Muhammad bin Ja'far. Hadatsana wis nyeritanina ingsun sapa Ibrahim bin Yusuf. Hadatsana wis nyeritani ingsun sapa Sa'id bin Salim Al-Qaddah. An Busr bin Jabala, an Abdul Aziz bin Ismail, an Muhammad bin Mutarrif. Qala dawu sapa Muhammad bin Mutarrif. Qala dawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala nih hadis qudsi. Muhammad bin Mutarrif nyampekno dawuhe Allah hadis qudsi, waiha ibna Adam. Waiha ibna Adam, mesake ibnu Adam, mesake ngerti mesake? Kasih sakno nerek menungso iki cara Surabaya. Enak Surabaya apa enak Jawa? Nek Solo cocok, nggih mesake ya wong-wong iki. Nek kula seneng Surabaya ya wong Surabaya nggih. Waiha ibna Adam, mesake. Waiha ibni Adam, waiha ibni Adam, sakno nerek menungso yudnibu ngelakoni dosa sapa ibnu Adam adzamba ing dosa wa yastaghfiruni mongko nuli gelem njaluk sepura sapa ibnu Adam ni ing ingsun fa aghfiru mongko nyepura ingsun lahu maring ibnu Adam sakno rek menungso nglakoni dosa terus njaluk sepura nang aku kata sepura sakno untune wis entek pisan rengose putih wis babae tak sepura iki turine Gusti Allah lho nggih tak sepuro sakno wis brengose putih itu entek. Pak Afiru mongko nyepuro ingsun lahu maring ibnu Adam terus baleni maneh. Sumaya udu nuli kari-kari baleni sapa ibnu Adam ing nglakoni dosa. Ayastaghfiruni mongko njaluk sepuro dosa maneh sapa Adam ibnu Adam ni ing ingsun. Oh baleni maneh mari nangis-nangis. Sakno-sakno untune entek. Nggih tak jalukno maneh supaya diterima maneh kerja nggih baleni maneh adakno sepeda kok mlayu maneh jaluk dicoplok iki tapi ya sadar maneh jaluk sepuro tak sepuro jare Allah nggih fa albiru monggo nyepuro maneh ingsun lahu maring ibnu Adam wa ikhau mesake ibnu Adam saknone ibnu Adam lah huwa ora ana utahe ibnu Adam iku yatruku ninggal sapa ibnu Adam dambau ing dosane ibnu Adam bayar iki lho jare Gusti Allah nggih dosa wancet ae dipolan-baleni ae tapi yo ngono gak putus asa mari dosa njaluk oh lah ya sakno ya rek iki dosa njak sepuro tak sepuro nglakone njak sepuro nglakone wae njak sepuro lah iya bolak-balik nglakone tapi yo gak putus asa rek tetep njaluk wala huwa lan ora ana ta ibnu Adam iku yai asu putus asa sapa ibnu Adam min rahmati saking oleh rahmat ingsun Gusti Allah langsung jero malaikat kene awe kalau delon iku masih untune entek brengose putih on sik seneng budaya rondo wedok tapi mari ngono nangis ya sepuro tak sepuro meneh ketok makne nggodho maneh ae mari ngono nangis maneh ya Gusti Allah mboten ngilokno wah iku tangisan buaya iku ya nggih mboten ngoten Gusti Allah di sepuro kula delok seksenono masih mokom ngono iku ya tetep napa gak putus seksenono malaikat yo arek iki dosae kabeh tak sepuro ning hadis qudsi usyidukum nyeksekno ingsun kum ing sira kabeh ya malaikati ho malaikat-malaikatku seksenono yo ini sak temene ingsun iku qad ghafartu temen-temen nyepuro ingsun lahu maring mengkono ibnu Adam sing brengose putih untune entek bolak-baleni njaluk sepuro dosa tapi gak putus asa njaluk sepuro nggih ngono sampean yo ngono aja putus asa. Tapi bukan berarti sampean dikongkon maksiat terus ya gak, ojo salah, jangan salah arti lho nggih. Sebab terkadang saat orang berbuat maksiat pas malaikat maut iku di WA karo pangeran, wah yai niku sing bahaya. Durung sempat tobat, niki lho, ojo coba-coba. Nggih, dene sampean kepleset nang agak-agak njaluk sepuro. Tapi jangan disepelekan. Alas, aku njaluk sepuro maneh jangan. Karena mati niku tidak tak pas lagi nyopo jadi ya
Mbak wis ana sing wah niku seka dibukakno dodo entok gelem tak sampean wong langsung mekap-mekap dadi mana dadi ojo kate coba-coba ojo coba-coba mati niku tekone mboten wong putih kabeh brengose gak kuat ketok ngono ya megap sing enom ae megap-megap ya apa meneh masih tuwek lak ndukur ni sore ya ndukur ya ni sore tetep niku penting. Nah, sampean kepingin selamat kudu duwe wiritan-wiritan, duwe bacaan-bacaan. Esuk sore. Niki kanggo jaga sebab setan iblis itu tidak pernah berputus akan menyesatkan siapapun, bakon jeragan, bakon guru, bakon kiai, apalagi ustad. Nopo Pak Yai gak digodhog karo setan. Oh, sami mawon. Ane sampean kudu duwe bacaan-bacaan. Sayyidina Ali mawon diulang kali Kanjeng Nabi. Tenggene kitab Wasiatul Mustafa. Niku dipun jelasaken kali Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dawuh Kanjeng Nabi ya Ali alaika bi qiraati surati Yasin sabahan wa masa'an li netepono awakmu langgengno istiqomah oli maca surat Yasin esuk jadi pagi baca Yasin satu ojo Yasin tok lho maksudnya 83 ayat niku engko Yasin buyar kaya traweh ae sampean jadi 83 ayat niku sampai subhanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi tur niku esuk sampean waca sore sampean waca nggih turine Kanjeng Nabi fa inna man qara'aha kadzalika sesungguhnya orang yang membacanya pagi dan sore kana fi amanillah maka dia ada di dalam penjagaan Allah perlindungan Allah dari gangguan-gangguan setan-setan yang supaya sampean aman. Wonten lho esuk sore diwaca. Ono ayat ono hadis maneh Nabi muruki kula jenengan esuk sore sing enteng-enteng ae sithik-sithik ae. Kula duduki ya. Mbok akeh-akeh kelangkemen nggih. Niki kepingin sampean dijaga 70.000 malaikat didongakno ambek 70.000. Sampeyan esuk gelem maca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim ping 10. Terus 3 ayat yang terakhir surat Al-Hasyr. Ya, 3 ayat yang terakhir wallahu alladzi la ilaha illahu alimul huwar rahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaib wasyahadat war rahmanur rahim wallahu la ilaha illahu al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Niku 3 ayat yang terakhir surat Al-Hasyr. Pagi dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim 10 kali, 3 ayat ini dibaca 1 kali, sore juga dibaca. Maka kalau kamu baca pagi, kamu akan dikirimkan 70.000 malaikat menjaga kamu dari gangguan dan malaikat ini bukan menjaga saja, tapi mendoakan. Nggih, sampe didongakno disalurno sepuro wa in mata zalikal yaum mata syahidan. Lek sampean maca esuk durung kepethuk sore, kok tebal sampean? Tebal sampean dicatat mati Begitu juga sebaliknya, wa mangqala khina yumsi, sore kamu membacanya, karena bidzalikal manzilah, kamu juga mendapatkan kedudukan seperti saat dibaca waktu enak ya. Yuk hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Tabrani. Jadi seorang wali besar Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani mengajarkan kita ini yang banyak dosa. Ada satu hadis riwayat Imam Hakim, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dzunuba, aduh ya Rasul dosa saya banyak. Faqala kul Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ulang lagi, baca lagi, ulang lagi.
sampai 3 kali kum ghafarallahu laka min dzambik. Sudah semua dosamu dihapuskan oleh ini yang dipakai dalil dasar oleh Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani yang menjadi wiritan beliau pagi sore. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Pagi dibaca 3 kali, sore dibaca 3, dosa seberapa banyak diampuni oleh muka-muka ya. Napa mulai niki wulan Saban ana nisfu Saban. Sampeyan ki nisfu Saban Kamis malam Jumat aja turu, maca Yasin. 3 kali njaluk muka-muka nang cepet mati. Buswangko ya. Oh sampeyan gak manfaat ngono urip. Manfaat njaluk umur to. Oh nggih. Muka-muka wis ngoten. Lan saged dipun sambung pada Senin yang akan amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ya rabbi bil mustafa balligh maqasid waghfir lana ma madha ya wasi. Fitnatul mahya wal mamat min adzab qabr al-fazz ila qabr yaum ad-din wa min adzabin nar waghfir lana wa liwalidayna wa masyayikhina warhamhum kama rabbana shighara wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah bi rahmatika ya arham. Allahumma barik lana fil mauti wa fi ma ba'dal mauti bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian kurang lebihnya, mohon yang sosialnya akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.